उनसे पूछना कि आपके यहाँ बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, हमारे यहाँ वेदों में लिखा है पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ इतने वैज्ञानिक हैं कि लाख साल पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी गोल है ना। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे यहाँ जितनी सत्यता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम कण कण में ईश्वर को देखते हैं। मूर्ख अनिरुद्ध बाबा बाइबल को लेकिन एक विवादजनक बयान से देइचंती जे बाइबल लिखा होची पृथ्वी होची चेप्टा अटे। देख आमर हिंदू धर्मशास्त्र वेद रे पृथ्वी को गोल बोली लिखा जाइए। वेद अनुसार पृथ्वी गोल अटे किंतु बाइबल होची भूल अटे। बाइबल रे लिखा होची पृथ्वी होची चेप्टा अटे किंतु बाबा ठारे क्यों ठारे लिखा है बाइबल रे सेटा कहना केवल काठ गोटे शुणिकी ख्रीष्टियानिटी को नीचा देखा निमंते से यही भली बयान से प्रदान करिसंती जे देख बाइबल लिखा होची पृथ्वी देखा निमंते चेप्टा अटे। तेबे अनिरुद्ध बाबा क्यों आधार रे ए समस्त विशेष कहिसंती। प्रथम विषय होची प्रकाशित वाक्य 7:1। तत्पर मु देखिली पृथ्वी की समुद्र की कौन सी वृक्ष उपरे जेपरी वायु न बहे एथि निमंते पृथ्वीर चारि कोणरे 4 जन दूत ठिया होई पृथ्वीर चारि वायु को अटकाई धरिचंती। द्वितीय होची से प्रकाशित वाक्य तार 20 पर्वर 8 पद सेथिरे से पृथ्वीर चारि कोणरे थिबा जाति समूह को अर्थात समुद्रर बालुका सदृश असंख्य जे गोग और मागोग सेमान को भ्रांत करी युद्ध निमंते एकत्र करिया को बाहरी जीव। जिसाय 11 पर्व तार 12 पद पुणी से गोष्ठी वर्ग निमंते गोटे ध्वजा उठाइबे और पृथ्वीर चतुष्कोणरू इस्राएल ताड़ित लोक मान एकत्र करेंगे और जिहुदार छिन्न भिन्न लोक मान संग्रह करेंगे। तेबे बाबा जनक यही समस्त विषय आधार रे से बयान दियंती जे बाइबल भूल अटे। बाइबल लिखा होची पृथ्वी होची चेप्टा किंतु एठारे कौन सी प्रकार बाइबल रे कौन सी जगह भी लिखा नहीं पृथ्वी चेप्टा अटे बरং एठी 4 कोण विषय लिखा अछि चेप्टा विषय लिखा जाए नहीं। बाबा जनक एमती कहीं करुचंती कारण बाबा जनकर ख्रीष्टियानिटी प्रति जो घृणा जो नीचा मनोभाव अच्छी से निमंते से एमती कहते। केवल ये नुहति अनेक ख्रीष्ट विरोधी अच्छा जो माने कि यही बाइबल रु भूल तथ्य सब प्रदान करिथांती किंतु मु प्रमाण करदेवी जे बाइबल लिखा होची पृथ्वी गोल अटे। देखा मैं चाहूँगी तेबे कारणतु हितोपदेश 8 पर्वर 27 पद जो समय से आकाश मंडल स्थापन कले से समय मु सेठारे थिली जो समय रे से बारिदी उपरे चक्राकार सीमा निरूपण कले। देखंतु बंधुगण लिखा अछि चक्राकार सीमा जदि पृथ्वीर एक चक्राकार सीमा जदि निरूपण करा जाए तबे पृथ्वी गोल बोली जना पड़िबो। तबे आउ गोटे विषय हम देखिबा जिसे तार 40 पर्वर 22 पद से भूमंडल उपरे उपविष्ट और तन्निवासीगण फड़िंग स्वरूप से चंद्र तापतुल्य आकाश मंडल प्रसारती पुणी बसती निमंते तंबुतुल्य ताहा विस्तारती। तेबे प्रिय बंधुगण ए जो उड़िया बाइबल ताहा डायरेक्ट हिब्रू भाषा ट्रांसलेशन करा जाइनी यह इंग्लिश भाषा ट्रांसलेशन करा जाइछि। जदि आमे इंग्लिश बाइबल देखिबा सेठी एमते लिखा अछि He sits enthroned above the circle of the earth। देखंतु बंधुगण लिखा अछि सर्कल ऑफ द अर्थ। सर्कल मान होछि गोल मान पृथ्वी गोल अटे चेप्टा नुहे। and its people are like grasshoppers। He stretches out the heavens like a canopy and spreads them out like a tent to live in। तेबे प्रिय बंधुगण एथिरो प्रमाणित हो गला जे पृथ्वी चेप्टा नुहे पृथ्वी होछि गोल। बाइबल रे पृथ्वी चेप्टा बोली कोठी लिखा जाइनी जोटा कि ख्रीष्ट विरोधी माने कहती बरं बाइबल लिखा होछि पृथ्वी गोल अटे। तेबे ए जो बाबा जनक कहती जे आम वेद रे विज्ञान पूरा भरपूर हो गए। तबे प्रिय बंधुगण मु कहिबी वेदर नुहे बरं बाइबल रे विज्ञान भरपूर हो गए। बाइबल विज्ञान को फॉलो करे नहीं बरं विज्ञान बाइबल को अनुसरण करे।
ତେବେ ଦେଖିବା ବେଦରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ବେଦରେ କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପୃଥିବୀ କାହା ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଅଛି ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାଇବେଲ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା। ମହାଭାରତ ଆଦି ପର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ 36 ଶ୍ଲୋକ 18-26। ଏହି ପୃଥିବୀ ଏକ ସର୍ପର ମସ୍ତକ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଅଛି। ତେବେ ଏହି ସର୍ପର ନାମ ହେଉଛି ଶେଷନାଗ। କିଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସର୍ପ ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ଷକ ବା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଏହି ପୃଥିବୀ ଏପରି ଏକ ସର୍ପର ମସ୍ତକରେ ରହିଛି ଯାହାର 1000 ମସ୍ତକ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସର୍ପକୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସର୍ପ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ନାଗ ପୂଜା ବା ନାଗ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଆଦି ପର୍ବ 36 ଶ୍ଲୋକ 18-26 ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ସର୍ପର ମସ୍ତକ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ସର୍ପ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଏହିପରି ଭାରସାମ୍ୟ ନ ହରାଇ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଅଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ମହାଭାରତ ଆଦି ପର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ 36 ଶ୍ଲୋକ 18-26 ଅନୁସାରେ ଏକ ସର୍ପର ମସ୍ତକ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଭାରସାମ୍ୟ ନ ହରାଇ ରହିଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ 1:40-14-15। ଏହି ପୃଥିବୀ ଏକ ହାତୀର ପିଠି ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ପଦ ଅନୁସାରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଏକ ହାତୀ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି। ଏ ହାତୀର ନାମ ହେଉଛି ବିରୁପାକ୍ଷା। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ 1:40-14 ପଦରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ରହିଅଛି ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ଏହିପରି ଅଟେ। ସା ପ୍ରପତା ଭାନମ କରିଶ୍ରାମ ପୃଥିବୀମ ରଘୁନନ୍ଦନା ଧାୟମାସ ଶିରସା ବିରୁପାକ୍ଷା ମହାଗଜା। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଏହିପରି ଅଟେ। ରଘୁନନ୍ଦନା ଓ ରଘୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିରୁପାକ୍ଷା ମହାଗଜା। ବିରୁପାକ୍ଷା ନାମରେ ମହାନ ହସ୍ତି। ସା ପର୍ବତ ଭାନମ କରିଶ୍ରାମ ପୃଥିବୀମ, ବଣ ପର୍ବତ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ। ଶିରସା ଧାରାୟମାସା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯୋଗ କରିବା ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହିପରି ହେବ, ହେ ରାମା, ରଘୁଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେହି ମହାନ ହାତୀ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ବିରୁପାକ୍ଷା, ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ପର୍ବତ ଏବଂ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ନିଜ ପିଠି ଉପରେ ଧାରଣ କରିଅଛି। ତେବେ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଏକ ହାତୀର ପିଠି ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଛି, ଯେଉଁ ହାତୀର ନାମ ହେଉଛି ବିରୁପାକ୍ଷା। 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଦିନ ସେହି ହସ୍ତି ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ହଲେଇବ ସେହିଦିନ ଭୂମିକମ୍ପ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ 1:40-14 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଏକ ହାତୀର ପିଠି ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଛି। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 2 ପ୍ରକାର ମତ ଆମେ ଦେଖିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ। ତୃତୀୟ, ରାମାୟଣ 1:40-12-16। ଏହି ପୃଥିବୀ 4ଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ରହିଛି। ଏହି ପୃଥିବୀ 4ଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ରହିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ କଇଁଛ ଅବତାର ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ପିଠି ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ଡାଇରେକ୍ଟ କଇଁଛ ପିଠି ଉପରେ ନାହିଁ। ଏ କଇଁଛ ପିଠି ଉପରେ 4ଟି ହାତୀ ଅଛି, ଆଉ ଏ 4ଟି ହାତୀ ଉପରେ ପୃଥିବୀ ରହିଅଛି। ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କଇଁଛ ପିଠିରେ ହାତୀ ଏବଂ ହାତୀ ପିଠିରେ ପୃଥିବୀ, ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଅବସ୍ଥିତିର ତୃତୀୟ ମତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଚାପ୍ଟର 4 ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି 35। ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଏକ ବାରାହର ଦାନ୍ତ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଛି। ବାରା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅବତାର। ଏହି ଅବତାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶା ନାମରେ ଏକ ରାକ୍ଷସ ପୃଥିବୀକୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ବାରାହ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ 4th ଅଧ୍ୟାୟ 35 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଅଂଶରେ ଏପରି ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାରାହ ଅବତାର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ଟେକି ଧରିଛି। ତେବେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ଏହି 4ଟି ମତର କେଉଁଟା ସତ ଅଟେ? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସତ ବୋଲି କହିବି ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ମତଦାନ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଇବେଲରୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାନରୁ କହିବି। ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି, ପୃଥିବୀ କିପରି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ମତ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛି।
तेबे वैज्ञानिक माने पृथ्वी पृष्ठर जितेबाला उपरकू गले से पृथ्वी को तले देखिक आश्चर्य हो गले से देखिले पृथ्वी शून्य झुली तेबे पृथ्वी शून्य झुलुअछि यह कौन बाइबल लिखा अच्छी कि तेबे प्रिय बंधुगण आयुब तार 26 पर्वर 7 पद ये एपरि लिखा जाए से शून्य उपरे उत्तर केन्द्र प्रसारती और अवस्तु उपरे पृथ्वी को झुलांती देखो लिखा अच्छी से पृथ्वी को झुलांती अर्थात पृथ्वी झुलिकी अच्छी विज्ञान मध्य कहे पृथ्वी झुलिकी अच्छी तेबे आपण कहतु वेद विज्ञान को अनुसरण करुच्छी ना बाइबल विज्ञान को अनुसरण करुच्छी तेबे क्योंठिरे विज्ञान भरपूर हो रही वेदरे ना बाइबल केवल एतिक नुहे बाइबल आहरी अनेक वैज्ञानिक मतदान रही अछि तेबे मोर चैनल को जाई आपण देखि परिबे तेबे समस्त ख्रीष्ट प्रिय मोर आंतरिक नमस्कार वीडियो को लाइक करंतु वीडियो को अन्य मानकु शेयर करंतु धन्यवाद।